أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. واي برهرتعنا زن إبجو الذي جمع ماله وعدده. آكي مال را جمع کرد و آرا شمارید. يحسب أن ماله أخلده. گمامی کند که مالش اورا جاودانا می دارد. كلا لينبذن في الحطمة. ناچونی نیست بلکه در حتم انداخته، بلکه در حتم انداخته خواهد شد. وما أدراك ما الحطمة. و تو را چه چیز آگاه ساخت که حتما چیست؟ نار الله الموقده. آتش الله است که بر افروخته شده. التي تطلع على الأفئدة. آتشی که بر دلها مسلط می شود. إنها عليهم مؤصدة. البته دروازه آتش بر آنها بسته شده است. في عمد ممدده. در حالی که بنوقین ان در ستونهای آتشین دراز. ويل لكل همزة لمزة. Woe to every backbiter, derider. الذي جمع ماله وعدده. Who accumulates wealth and counts it. يحسب أن ماله أخلده. He thinks that his wealth has made him eternal. كلا لينبذن في الحطمة. Never he will certainly be thrown into the crushing fire. وما أدراك ما الحطمة. And what may not you know what the crushing fire is. نار الله الموقدة. It is Allah's kindled fire. التي تطلع على الأفئدة. That will peep into the hearts. إنها عليهم مؤصدة. It will be closed on them. في عمد ممددة. In outstretched columns.